So kanang babae diha, di sila kadawat nga si Birhen Maria na. Gitawag mong guna mga kagugma prophecy. Kana bang propesya ba? Kay ang uban man gud moingon nga wala pa man mataw si Birhen Maria diha. Wala pa si Birhen Maria, nganong moingon man mo si Birhen Maria na? Na prophecy nga naa na. Prophecy gani nagiskot na sa umabot. No? Wala masabti na sa tumong igsoon, ambot nga nung inani man ilang mga panguna-una. So sa umabot nakita nato nga dunay babae nga makigbugno sa kaliwat sa bitin. Ato makita nga kining bitin dunay daghang kaliwat pod. Muni sila magsigig pamahit sa tikod sa babae. Mamo na mabasa sa Biblia. Unya kay wa may lain nato ikapanag-ing si kinsa ng mga tawhana kanang kaliwat sa bitin. Kung tanawon nimo karon mga kagugma sa palibot, kung tanawon nimo karon sa social media, unsa man nga mga pundok nga sikig gyud pangaway kang Birhen Maria. Walay respeto kang Birhen Maria. Unsa magid nga pundok? Walay labot si Santa Kini Maria. man gyud mga paltik nga sikta. Tanawon nimo sa ilang post si Birhen Maria walay labot sa kaluwasan, moingon sila. Walay laing ngalan nga makaluwas si Kristo, way labot si Birhen Maria. Kaysa may nag-ingon sa inyo nga si Birhen Maria ang iyang ngalan makaluwas. Ang inyo lang yun nga makabuhat lang yun. Napagiuban mga kagugma nga ang kining imahin ni Birhen Maria bubuwag gasolina sunugon. Kisa asa man nimo na makita? Makita ba nimo na sa mga Katoliko? Dili oy. Dito nimo na makita sa mga paltik nga sikta. Kini mga paltik nga sikta nga sige paghot sa social media pangatakis Katoliko mo na sila mga kagugmaang nasuko kang Birhen Maria. Unya kay doon na raman ay katumanan. Atong sabtunugayo ha. Kanang Henesis 3:15 adunay panag-away, panagbangi sa kaliwat sa bitin o kaliwat sa babae. So dunay panag-away. Kanang babae lagi diha. Primero ang gisgutan diha si Iba. Pero kalit lang dunay prophecy nga adunay panag-away ug kanang panag-away diha sa babae ug sa bitin. Kaliwat sa babae ug sa bitin dili na si Iba. Wala na ilabot si Iba diha. Nganuman kay si Iba dili na maka sugakod og pakig-away kay pildi naman siya. Nganuman nakasala na siya. Wala na siya iasdang, wala na siya iaway. Unsa pa may yang iaway nga pildi naman siya. Walay lain ang gisgutan ana nga propesya si Birhen Maria. Kay kung imo manggud ng sabton, adunay panagbangi mahitungod sa sinfulness o sinlessness. Panag-away na sa makasasala o kining walay sala. Wala may lain na to ikapakita sa Biblia nga walay sala. Si Birhen Maria raman. So ang iyang yung kaliwat may magig-asdang ni ana. Sumo na siya ang prophecy. Unya kanang propesya ha. Ang katumanan ana nga kaliwat sa babae si Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo mao siya ang kaliwat sa babae nga mumudugmok sa sa bitin. Mopildi. Pildihon niya. Yan naman as Biblia. Katong na may katumanan ana anong dili man nato na dawaton. Naman na sa Roma 16:20 nga ang Diyos dili maglangan sa iyang kaaway. Dugmukon niya. Ha? Dugmukon niya ang kaliwat sa bitin. Sa inyong mga tiil sa to pa makita nato nga si Kristo ug ang iyahang mga sumusunod mo ay mudugmok sa bitin. Unya sa 1 Corinto 15:25 ang Dios inighari niya ang tanan niyang kaaway butang niya ilalom siyang tiil. Klaro kay ana nga mao na siya ang katumanan sa kaning Henesis 3:15. Na inangutana sa comment section. Kinsa man ang gipadala si Kristo o si Birhen Maria? Akong gingnan mga kagugma wala ni mo na una-unaay mo pangutana. Giyon sa man pagpadala si Kristo. GLBC, gipadahag courier, sa man gipa Shopee. Si Kristo niyan ni wala mi ani
parachute miagi sa sabakan ni Birhen Maria. Si Birhen Maria pirmi gyud apil. Munang apil gyud sa atong kaluwasan. Si Birhen Maria mao'y nagmatuto ni Ginoong Kristo sa dihang nagpakatawo sa iyahang sabakan. Wala mi ani si Kristo nga nibutho nga murag uhong nga para sa mga sulpot nga sikta. Ni ani si Ginoong Kristo ni agi sa sabakan ni Birhen Maria. Busa si Birhen Maria dako kayong papel sa kaluwasan.